Next, Islamic Relief Indonesia, please come to the stage. We have 30 minutes from now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Good morning everyone. My name is Teguh Chandra Kirana. I'm a program advisor of Islamic Relief Indonesia. And first of all, I want to say thank you to Rumah Resilient Indonesia for the opportunity. And today we will be presenting our experience in strengthening sub-national resilience in disaster risk reduction in Central Sulawesi, integrated with role of faith leader and religious place. So here with me, there's two other panelists actually. So in my side is Ibu Sri Idawati. She's head of prevention and preparedness unit of BPBD Sigi. BPD Kabupaten Sigi, and then and should be Ibu also with me, Ibu Mutmainnah Corona. She's still on, I think she's on maybe it's traffic, so hopefully will be here shortly. Ibu Mutmainnah she's member of DRR Forum for Palu District, and she also member of House Representative of Palu District. So ladies and gentlemen, as we know, in September 2018, there is a big disaster in Central Sulawesi. I think that's one of the biggest and the worst disaster in Indonesia last decade. And it's killed around more than 2,000 people and destroyed thousands of houses and other important infrastructure. In the second days, Islamic Relief already in the ground, helping the most vulnerable to reduce the suffering there. We have distributed 6,400 food and non-food items, and we built around 500 temporary house. We call them with Rumah Tumbuh. Rumah Tumbuh mean in later on the beneficiaries could build the house become the permanent house. And we also build 29 temporary school and 2 permanent school, provide around 100 toilet through cash for work modality, and drilling 30 drilling well and rehab around 50 existing well and install 10 sky hydrant. In our livelihood recovery, we provide support for more than 5,000 households. So referring to the number of research, it was found that Palu Koro plate is one of the most active plate in Indonesia. I mean, also in the world, I think 40 centimeter grow every year. It makes Central Sulawesi one of the most prone area to earthquake, triggering tsunami and liquefaction. And Islamic Relief at the end of 2019, we start the DRR project in Sigi district, and that will already end in 2021. While in Palu City, we start the DRR project in mid 2020 and will be end in 2022. Sorry. So Pentahelic approach is the key success in building resilience in any level. The government, academic, private sector, communities, NGO, media, faith leader have worked hard hand in hand to reduce the vulnerability and increase the capacity in both government level and in community level. There are 43 activities
conducted among the other. So we do implementing the community disaster risk reduction in the community, in 3 communities. And then we facilitation DRR forum, establish and provision of capacity building in cooperation with BNPB. And then we facilitation of district level risk analysis for earthquake, tsunami and liquefaction. We supporting DRR policy and plan creating in district level, including in production of DRR plan and contingency plan. And we also building Pusdalop, Emergency Operation Center in Sigi District, and then facilitation of district level drill and simulation. As the add value for the activity, we foster the role of faith leader and religious place in CDBRM activity. So we facilitating a faith leader workshop in DRR to determine the faith leader role in DRR. And then we train them on DRR faith leader. We fostering the faith leader engagement in CBDRM activity like PCVA, community action plan, and execution of preparedness and mitigation, etc. Further to this, we have connected the faith leader in Central Sulawesi with the Pusdiklat BNPB. So the Pusdiklat is currently working on the formulation of module of the faith leader role in disaster management. Further for this, kindly please allow me to present the update for the process of drafting module development. So Pusdiklat BNPB express its regret for not being here because there is other activity important activity in Jakarta. So here I try to present the presentation from Pusdiklat. Next, please. Yeah, so I try to in bahasa ya. So latar belakangnya itu pada saat bencana itu banyak pengungsi itu mengungsi ke rumah ibadah yang tersebar di wilayah terdampak. Kemudian dibutuhkan peran tokoh agama dalam pengelolaan pengungsi. So here during the disaster, many people evacuate to the religious place, and then also need the role of faith leader for disaster management. Kemudian peran tokoh agama selaku tokoh panutan di masyarakat diharapkan menyampaikan informasi bencana kepada masyarakat sehingga dibutuhkan penguatan. So because of that, so we think that we need to strengthening the faith leader how to manage the disaster during or before and after the disaster. Next, please. So we right now Pusdiklat BNPB developed 3 modules. Is one from Muslim, and then from Christian, and from Hinduism. Next. So this is, we can see the module, the material. This is there is a pre-test, and then the most important things, number 4, is perspective of resilience about the disaster. Maybe I can explain about that. Like Indonesia is one of the religious community that perspective from the religion is very important regarding the disaster. Just for example, some people say thing like disaster is from God, so we don't have to do anything for that. I think that also need to correct it, that we have to do something before the disaster coming. So that's perspective of the resilience that in number 4 we have like workshop with the faith leader to discuss about it, and we put in this module. And then later I think that number 11, like function of role religious place in disaster management, and number 12, how to build how to build, strengthen the religious places become place safe when during the disaster.
Next. Yeah, so this is the timeline. So we hope by August 2022, we will have a training for that, and then the process of a module will be done around July 2022. Next. Okay, I think next. Yeah, thank you. So that's more or less the presentation from the Pusdiklat BNPB. So right now I would invite Ibu Ida to presentation how BPBD Sigi on fostering multi-stakeholder in building resilience in Sigi District. Untuk Ibu Ida, waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Ida dari BPBD Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih kepada Islamic Relief yang telah memfasilitasi kami hingga hadir pada kesempatan ini. Baik, kami sedikit melanjutkan apa yang disampaikan tadi terkait rumah ibadah sebagai tempat pengungsi masyarakat pada saat terjadi bencana. Pada tanggal 28 September 2018, kami Kabupaten Sigi bencana yang begitu besar, ada gempa dan likuifaksi, serta setiap tahunnya itu kami ada banjir. Bahkan ada desa atau kecamatan 3-4 kali dalam setahun banjir. Berdasarkan hal tersebut, kami di Kabupaten Sigi kesiapsiagaan itu harus terus dibangun. Pada kesempatan pembelajaran 28 September 2018, kami berterima kasih kepada Islamic Relief serta seluruh NGO yang hadir di Kabupaten Sigi. Pada kesempatan ini kami yakin ada yang telah mensupport Kabupaten Sigi hingga Kabupaten Sigi di dalam Rakor Nas kemarin mendapat dari penghargaan dari BNPB berperan aktif dalam membangun ketangguhan bangsa. Pertama yang kami bentuk di Kabupaten Sigi adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana, di mana Forum Pengurangan Risiko Bencana itu beranggotakan pentahelix seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Moderator. Di sana ada akademisi, ada OPD terkait dari pemerintah, ada LSM, lembaga masyarakat yang ada lokal, terus ada dunia usaha, ada akademisi, ada media. Karena bencana ini adalah urusan bersama, sehingga sejak forum dibentuk tersebut, Forum PRB Kabupaten Sigi, terus-terusan kami membangun kesiapsiagaan. Di sana kami juga melakukan kajian risiko bencana, karena dengan adanya bencana 28 September tentu perubahan di Kabupaten Sigi itu sangat besar, sehingga harus dilakukan ulang kajian risiko bencana sebelum membuat dokumen RPB, Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Sigi, di mana kami RPB tersebut sudah terintegrasi dengan RPJMD, karena RPJMD kami di mana pembangunan misi dari Bupati kami, pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi. Terus kami juga telah membuat Renkon Gempa bersama Islamic Relief, ada Renkor Banjir Bandar bersama konsorsium dari ADRA dan Plan dan sebagainya. Kami juga sudah menyusun RPKB, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Kabupaten Sigi, yang disupport oleh RCB. Terus kami juga sudah melakukan simulasi kedaruratan bencana, di mana telah disupport oleh semua NGO pada waktu itu yang hadir di Kabupaten Sigi, serta OPD terkait kepolisian, Basarnas, TNI, Polri dan sebagainya, semua hadir yang pada saat itu simulasi kedaruratan bencana. Terus
kami juga di Kabupaten Sigis sekarang ini sudah membentuk Pusdalop, di mana Pusdalop tersebut baru terbentuk juga setelah pembelajaran pasca bencana 28 September. Sekarang ini sudah aktif 1 kali 24 jam. Kami juga sudah ada izin frekuensi karena sebelumnya kami hanya nebeng di Orari atau Rapi, tapi sekarang ini sudah ada izin sendiri. Terus kapasitas juga yang bekerja di Pusdalop sudah mulai ditingkatkan sehingga cara-cara menggunakan alat komunikasi tersebut sudah mereka lakukan juga di dalam 1 kali 24 jam dengan menggunakan media sosial juga. Terus di mana di Kabupaten Sigi juga sudah dibangun sistem peringatan dini oleh teman dari NGO Mercy Corps, membangun 10 desa, dan sistem peringatan dini yang ada dibangun itu desa sudah ditingkatkan, diedukasi untuk bagaimana SOP-nya, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana pemeliharaan alat-alat tersebut. Kemudian kami juga telah melakukan penyusunan perbub terkait kewenangan desa, karena di mana tentu kami setelah ditinggal NGO ada tanggung jawab di desa juga, karena di desa itu sudah ada dana desa juga, sehingga bisa mensupport apa yang terkait bencana dan mitigasi yang di desa yang ada di Kabupaten Sigi. Kami buatkan perbub sehingga para kepala desa ini tidak ragu lagi untuk mengambil keputusan penggunaan dana tersebut. Karena beberapa kali kami pertemuan, mereka agak sedikit ragu walaupun sudah ada peraturan dari pemerintah di atasnya, tapi mereka butuh perbub untuk menguatkan hal tersebut, sehingga kami sekarang ini lagi proses dan sudah selesai, tinggal di nomor perbub tersebut. Di Kabupaten Sigi juga kami sebelum bencana 28 September itu baru ada 2 Destanak, Desa Tangguh Bencana yang disupport oleh BNPB, tapi ternyata bencana 28 September itu membawa hikmah juga. Sekarang ini kurang lebih 50 desa yang sudah terbentuk Desa Tangguh Bencana. Cuma apapun namanya di sana, karena berbagai macam NGO yang mensupport, tentu berbagai macam nama juga yang keluar. Ada yang menyatakan kelompok siaga bencana, ada juga forum PRB. Tapi pada dasarnya semua tujuan itu untuk kebencanaan, untuk mengurangi resiko ketika terjadi bencana. Terus kami juga sudah ada SPAB, beberapa sekolah sudah ada SPAB, Sekolah Pendidikan Aman Bencana, di mana Sekolah Pendidikan Aman Bencana ini para guru siswa sudah harusnya sudah tahu apa yang mereka lakukan pada ketika terjadi bencana pada saat pembelajaran, jam pembelajaran. Begitu juga di dalam jam pelajaran tidak harus merubah kurikulum, tapi guru-guru ini bisa menyelipkan dengan potensi apa sih yang ada di Kabupaten Sigi, sehingga sejak dini anak-anak siswa ini sudah mengenal potensi bencana yang ada di sekitarnya. Bagaimana dia harus melaksanakan kegiatan-kegiatannya terkait potensi yang dia miliki tersebut. Kami juga dengan kemari kami sebut UNDP, ada Mbak Yanti juga kami lihat di sini melakukan pilot project Inaris Personal, di mana di sana kami di Desa Tuba itu melakukan survei bagaimana kondisi masyarakat di situ, mulai dari kondisi rumahnya, atap, dinding, dan pondasinya seperti apa. Terus bagaimana kesiapsiagaan dari keluarga dari yang ada di desa tersebut. Bahkan NGO ini termasuk Islamic Relief mensupport mata pencaharian yang ada di Kabupaten Sigi. Jadi livelihood itu merupakan bagian dari kesiapsiagaan, karena tentunya 1-2 hari ke depan itu masyarakat belum tentu dapat bantuan, tapi bagaimana dia bertahan biar tidak kelaparan dengan mata pencaharian yang dia miliki. Karena apabila tidak kesiapsiagaan mata pencaharian, tentu akan timbul bencana berikutnya, misalnya kelaparan. Itu yang kami support di kesiapsiagaan terkait mata pencaharian. Ada juga beberapa desa kami support dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengevakuasi masyarakat
menghadirkan Basarnas, bagaimana cara mengevakuasi masyarakat, karena petugas kemanusiaan ini 1-2 jam ke depan itu belum tentu sampai di lokasi kejadian, apalagi daerah kami ini bergunung, sehingga untuk mencapai ke tempat lokasi bencana itu belum tentu dalam waktu jam sampai. Belum lagi kalau jalan terputus. Jadi harapannya kami masyarakat sekitar puskesmas, masyarakat sekitar harus pandai mengevakuasi diri hal-hal yang ringan, karena mereka harus bisa saling menolong pada saat itu. Itu beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk Ibu Ida ya. So I try to summarize what Ibu Ida present. First of all, Sigi District start with the formulation of DRR forum. Ya Ibu Ida ya. So there's pentahelix there. I mean there's a number multi-stakeholder as a member of the DRR forum. And through the DRR forum, there is a number of regulation that formulate, and that's become local law on regulation on disaster risk reduction. And then Ibu Ida also said like they also build the capacity in the local communities, in the local context, yeah. And then they start with the train the community on how be resilient when before, during, and after disaster. And from before September 2028, there is only 2 Desa Tangguh. Desa Tangguh is resilience village in the Sigi district. And then after Sigi work after couple years, now it's around 40 Desa Tangguh, 40 Bu ya, Desa Tangguh sekarang. So it's around 40 Desa Tangguh of village resilience. And then Ibu Ida also said like they also working with the school. So the school, they build the capacity of school to be ready, prepare when the disaster comes, and from the who will do what during the disaster when disaster comes, and then what the role of the teachers, and then also that integrated with the village, and who will do what, and in some area school also become one place for evacuation. And then there are also some activity with UNDP that with Inaris personal. So like so they like maintain what Inaris personal gitu ya. So with the UNDP, and then there is also building resilience on a livelihood. So as we know, livelihood one of resilience in economic. So when disaster comes, if the community have a good livelihood, that also can give their capacity to recover from the disaster. I think that's I can wrap up what Ibu Ida presentation. Ada lagi mau ditambahkan Bu? Ya. Baik, terima kasih. Kami menambahkan di Kabupaten Sigi itu sinergisitas, koordinasi, tidak hanya kata-kata lagi. Kami sudah melakukan semua lembaga, kami sudah punya grup. Jadi ketika terjadi bencana di salah satu desa, di grup tersebut sudah disampaikan. Tinggal mencari akurasi data tersebut apakah benar. Ketika benar, semua menuju ke lokasi bencana. Itu yang menjadi kenapa kami lancar dalam membuat dokumen dan segala urusan bencana, karena kami sudah bersinergisitas diawali dari pimpinan. Jadi pertama kami membentuk tersebut ada komitmen dari pimpinan-pimpinan lembaga yang ada di Kabupaten Sigi ataupun lembaga yang ada di provinsi. Bahkan BNPB kami sering disupport juga
kami dari BNPB, dari Pusdiklat BNPB 2 kali fasilitasi Islamic Relief juga, terima kasih. Kami 2 kali dikasih pendidikan, 2 kali itu Diklat Manajemen Bencana, terus Diklat Renkon, itu difasilitasi dari Pusdiklat BNPB dan Widya Suaranya yang ke sana, sehingga kami lebih banyak diberi pendidikan bagaimana manajemen bencana, bagaimana Renkon yang harus kita lakukan di Kabupaten Sigi. Kami banyak belajar ilmu dari teman-teman NGO, juga banyak memberi ilmu ke kami yang tadinya kami tidak paham. Teman-teman NGO yang tidak bisa kami satu persatu, terima kasih atas ilmu yang sudah dikapasitasi untuk kami. Tentu support pendanaan juga yang lebih utama sehingga kami dapat berjalan terus menerus dalam hal kesiapsiagaan di Kabupaten Sigi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ida. So, Ibu Ida adding, in Sigi district, the synergies is not just in word, in wording. So the multi-stakeholder working together, that's already real in Sigi district. So that's coming from the commitment of all stakeholders there to work together, and then they have group WA, Bu, WhatsApp group. So that's consists of multi-stakeholder there, so they can quickly respond if there is any disaster happen. And also Ibu Ida want to say thank you for Islamic Relief and other NGO that they cannot mention one by one, that already help Sigi BPBD in strengthening their capacity and also build the resilience in Sigi district. So they also to BNPB, so they get at least 2 training on disaster management and facilitated by the NGOs in Sigi. I think that's it what we can present today. Thank you for your attention. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you from Islamic Relief. Maybe one question? Yes, okay. Please, yes. Mohon maaf, mohon izin untuk ini pertanyaan atau masukan. Ini untuk khusus untuk disabilitas. Seperti itu. Ini tadi slide-nya kami lihat berbagai kegiatan belum melibatkan disabilitas. Kami mohon untuk disabilitas dikasih ruang untuk partisipasi. Untuk tentang PRB semua yang tahu disabilitas kebutuhannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu mau ditanggapi? Okay. Mau ditanggapi? Ya? Ya. Please make it simple. Baik, langsung mohon maaf tadi lupa menyampaikan tentang disabilitas. Sekarang ini kami bersama ASB di Kabupaten Sigi, kami menyarankan disabilitas ini dapat mengakses. Kami rencana membangun Pusdalop di dalam KAK kami itu, karena pemerintah Kabupaten Sigi yang membangun. Di dalam KAK kami itu kami di dalam poin tersebut kami berharap bisa diakses oleh disabilitas. Ketika para disabilitas datang di kantor kami, kelompok rentan ini tidak akan kesusahan lagi, mereka sudah bisa mendapat akses di lingkungan kami. Baik, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you very much from Islamic Relief Indonesia. Please give applause.